Double killing color. Double. Now if you have the ball there. Yeah. Too many. Yeah. Okay. What if you have to ni pay da kai? It's not in Masami ke fe ye jevo no ti da kai. Kan itu fantanya la kisigi ko ye da kai. Ma ke fe ngate ke fe ye jela u de se kai. Presu ko jugu de na ni sara jugu tai. Wato ko jugu jugu de na ni to chain. Je u ko be dro du ni ko ni siro kola ka so be bola. Bonsoir la famille. Kodi bashi taula nyanya nga jabarani gale yana nga tele Domini Daka ile ke munye yekoi Domini Daka Santa Yala. Yala. Allô? Mag lagi bile. Ashitadon, masa ala kelendi baka doni bedaka don. Ala di be sona flula barka mola na fluma matom se kado fanton yet mewjigi koro. Di be son herala, son shini kene ala. Here min batom se kado je alsame bedigi koro. Mosi tita ki dakanto, ode ye bedan, dakan kelendi ye Obama ke Amerik president. Allah akbar, ala ka bonga ala ti tonga ban. Ale de ye jela tege dawa bebe klaga ban. Idara kole mada kola ibe dale tala. Ale dila ile abila zigi ni ma toilet tala. Ale dila ile abila zigi ni ma toilet tala. Ala ye beni dakata. Amuna baga joma. Oba se bote dakata. Ile kumoye kumoye. Ala ye beni dakata. Amuna baga joma. Oba se bote dakata. Ile kumoye kumoye. Ne kumbe chado don okme mo roson na songola ngabi onaka dima de beka klenga shikongola. Ne kumbe dodon amena okunta ratungala uya genga na abololan golon fofa ulilala. Ibas no fete dogun ala boluson fundumana. Ibas rodo ina mafrunga ala boluson chanjumana. Kabini dovdini olini majani to be uli. To be kanyu seni bolo bella wala sokona taga uli. Ni mo se kumbe dakana shite ke fantain. Ambe kumbe impossible ke wala saka ke famai. Ala te tempe di moma ngabe be sondonina. Ini kartoni bai seka jebe dandonina. Diko nyoko ke manite basro to tabita sanfe. Odla chobe nyonye chobe kelenye chobe nyoko sanfe. Tonna na soro jenga gele dungu dungu olupe kulela nga duma delika sega dunyala olute kome klola. Yeah, Iba one, ambeka ala deli ala kampe son taka nyumana. Ok, bonsoir la famille. Gladia oube dien fan au bonsoir. Kodi bashi taula kera kilofla kera fama nga makanyina ko de chara doro sison direct ko ni kasuma doni. Sinon kodi bashi taula, j'espère que tout le monde se porte bien. Munu bi ani wati nga fuli bo wi Momo de Lille, Gladia Sambou Kamara, Yaya Diallo, Sal Ousmane. Nga biga pou bo toro au munu bi ani wati na. Donc voilà, et actualité be tuum na sisan. Iba wan actualité ou Fenjan be sena alhamdulillah. Album be sena. Album mana boy fana. Concert be sena. Uye rebe kana Bamako, ubi ka wa Paris. Na ay duwa okuye. Voilà, bana jugum be ka circuler actuellement be badon. Ala ka be kisha torma doro. Tiendo tiente o ala ka be kisha torma. Ya fuma. Voilà, donc Gladia be oro fana. Ala ka baraka do bela. Bela jelen ki blega ko yana doro tranquille la ima fumo mashika na ima fumo kuma chama yarete sa Gladia o bela fiale no bébé ka côté là voilà bébé ka niveau là tranquille quoi tout le monde se porte bien alhamdulillah o fana hera do donc ala ka hera jidal sisa no temena ka bo mbola ka publication do ke sisa
à propos de l'ex-manager de Ibawan, Lat Diallo. Lat Diallo, un vrai gars. Lat Diallo, il va carrière là, baraka kujugu. Donc ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ an kana dogo quoi. Hali ni ko u tɛ bilen. Ɲuman et puis u farila diya de kan quoi. U ma fara goya kan. U farila diya de kan quoi. Ya donc a ye baaraba de kɛ Ibawan ka carrière la. I ma a ye baaraba de k'a la. Wagatinin min na ko kun ɲagabira ale de kun bɛ yen. I ma waati min na ko ɲagamina yɛrɛ Ibawan bolo ko ɲagamina yɛrɛ waati min na yɛrɛ i m'a faamu a hakili bɛ ko caman na mais n t'a fɛ ka don détail la sinon a ye baara kɛ dɛ walayi artiste min yɛrɛ bɛ bɔ a ka featuring ɲini n'a ye international kɔfɛ jamanaw kan c'est trop Lati y'o bɛɛ kɛ yan i ma a y'a bɛɛ kɛ yan il faut qu'on soit reconnaissant hein donc a ye fɛn caman de kɛ Ibawan ye a ye video nin partage Gilaja minnu bɛ kan layɛ nin waati in na a ye video nin partage groupe kɔnɔna la i ma ka se ka Gilaja tɔw sensibiliser a ye video nin partage groupe kɔnɔna la kuma caman bɛ yen nɔ su in na donc a ye contrat ɲini Ibawan ni yɔrɔ caman na a ye même Kiasupi yɛrɛ bɛ ka baara ɲɛnamaw kɛ halisa mais yanni Kiasupi ka na n'i y'a ye bi bɛ fɔ kunun de ɲɛna n'i y'a ye bi bɛ fɔ kunun de ɲɛna i y'a donc a ye baara yɛrɛ de kɛ dɛ vraiment a ye baara de kɛ dɛ a ye bere dɔw a ye ba sinsin yɛrɛ de k'a bila réseau kan quoi i ma a ye ba sinsin yɛrɛ donc o big up ba de bɛ Lati bi o big up ba ye trop maa si kana ɲinɛ o kɔ bɛɛ ka jɛ k'o big up k'a ye i y'a faamu voilà donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen concernant sur les réseaux sociaux fɛn caman bɛ ka kɛ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn caman na page sanfɛla la i m'a faamu page sanfɛla la ɲɛ bɛ ko caman na ya dɔw bɛ ka se ka faamu quoi dɔw bɛ ka critique ni fɛnw kɛ réseaux sociaux page sanfɛ Ibawan fanu don an b'a dɔn fanu don Gilajaw don mais u tɛ se réseau baara cogo la ka ɲa parce que u ka publication kɛcogo yɛrɛ b'a jira et puis u b'a essayer k'u fana bɛ mɔgɔw corriger sur les réseaux sociaux chacun bɛɛ b'i ka publication kɛ a ka manière de la réseau sanfɛ bɛɛ b'i ka publication kɛ a ka manière de la i bɛ ka n faamu voilà ni mun bɛ Ibawan soutenir a soutenir tɔw bɛ k'u kɛ cogo min na i b'o to yen bɛɛ n'i ka fɛn don o yɛrɛ de ye force ye donc ni bɛɛ lajɛlen bɛnna ka fɛn kelen fɔ dɔrɔn o de y'a ɲɛnama ye est-ce que a bɛ kan ye voilà donc ba Gilaja ouais an bɛ ɲɔgɔn bolo ba Gilaja on est ensemble ouais on est ensemble minnu bɛ ka layɛ nin waati in na n ka big up bɔ bɛɛ ye nin waati in na a ye video nin partage groupe kɔnɔna la a kana lajɔ yɛrɛ a y'a partage i m'a faamu yɔrɔ si de bɛ yen a dan de walayi on est ensemble big up à vous Gilaja yɛrɛ u bɛ yan ni Ala sɔnna ma donc on est ensemble donc classe fufu ninnu k'a kɛ réseau ka tɔgɔw di mɔgɔw ma an y'o bɛɛ dabila sisan an b'an concentrer album de kan Ibawan bɛ jigin Bamakɔ yan sisan album kow bɛ kɛ i ma album kow bɛ lajigin kow bɛ latɛmɛ i m'a faamu Seme ka yɔrɔ Gilaja on est ensemble soldat i ma donc actualité de bɛ sen na Gilaja mana na sisan album date bɛ fili bɛɛ b'a ye a ye video nin partage ban a y'a partage groupe kɔnɔna la album bɛ nalen album ma deli ka dilan Mali la a bɛ na i m'a faamu Gilaja information de don a y'a partage voilà information de taille il faut partager groupe bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc Ibawan ka album bɛ nalen album le plus ne yɛrɛ sirannen bɛ album ɲɛ parce que a bɛna tiɲɛni dɔ kɛ kabako don quoi wallahi mais comme a fɔra an kana kuma dɔrɔn an b'an da de quoi sinon n yɛrɛ tun b'a fɛ ka to ka i m'a faamu ka to ka publication fitininw k'a kan mais surprise fana don quoi surprise don ni kumana kojugu dɔrɔn a ye surprise bɛ tiɲɛ quoi tellement que album labaara la trop clip dumanw de b'a clip yɛrɛ de b'a la kojugu clip b'a la yɛrɛ tɔw bɛ album ni de kɛ dɔrɔn ka clip kelen kɛ non i b'a ye clip min labɛn ni album in na non vraiment baara kɛra quoi baara kɛra ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni album in bɔra kɔni vraiment il faut stade 26 mars est-ce que an t'a bɛɛ munumunu est-ce que an t'a bɛɛ munumunu ka stade 26 mars yɛrɛ bɛɛ munumunu ou bien ka yɔrɔ ba dɔ ta dɔrɔn ka cɛ ka taa ampere kuma kɛ quoi i m'a faamu sinon ne yɛrɛ bolo ni album in bɔra hali Bercy bɛɛ b'a ta a siga tɛ n na quoi hali Bercy a b'a ta ma donc a ye video nin partage maximum a ye video nin partage ban il faut que juguw ja ka tigɛ de u ja ka tigɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ sen na a ye video nin partage groupe kɔnɔna la u k'a ye parce que an filɛ na an bɛ mɔgɔ 40 dɔrɔn de la donc Gilajaw ka ca cogo min na an man ka da quoi il faut que an ka taa fo 200 personnes de la
ay vidéo partager do na partager groupe la grabe yele quoi ya donc album na bora Bercy abeta stade 26 mars côté be abeta ya famo ko chama be seno mais anta be fo parce que ça Facebook vous fait un copier ma donc la famille munu be ga message tini wati na Omar Bari les puissants Gladia Sey Daba Dirissa Dao Massé on est ensemble et Gladia Koué c'est Gladia a vidéo partager il vidéo ta ça il be dumala c'est mon numéro partager il m'a partager ta ça il groupe il y a un groupe fait a blaga diga be on information de quoi il va cliquer rendre groupe boy ba il va be blaga diga o de ada o de be direct sangoro ta quoi parce que ni il va kuma be fo il faut qu'on a chaade amma ke mo dama don quoi ya fam voilà donc amunu be kan la ça partager yoro cliquer rendre groupe meno il va ta il va blaga diga bela jile wono il va mo wero fana mena munu Gladia munu ma direct ni shu bebe na ye quoi voilà ya ambe ga monter don partager drone ba ke quoi ya akadi chama ga fen partager mais ta ke to do iba cliquer partager ga groupe affiché iba blaga diga bela jele wono kata quoi donc mo be connecter voilà beba y quoi voilà donc Kangou Moussa album c'est le meilleur album aussi ga retene là c'est le meilleur album parce que ay dongli yere de da quoi dongli da tour amen album il la benna ay dongli yere de da quoi et c'est bien mais Gladia ko na apprécier parce que ba message reçu kuma mo ba fon car ça album date jume a fin jume presque il va na apprécier la tinya quoi il faut que ta donnon ni bara nyuma me ke qualité bara ni to ga bara ma ke kele chama me album be ba so la son qualité moins a son surtout moins bon il va ta faire ni siga voilà il va faire un album la bo 600 album il faut qu'il apprécier à tout et puis après ben apprécier fana on ta Bercy mo folo minata ka fa ka so ama welede ka ta yere ka concert la ka ta iba binake parce que iba yere sa jama chale me France to na ne restaurant no quoi France o begra iba esa Malion fa be France a begra iba fani ima donc si ça ko biga sangolo ta yere ko biga sang la besoin partager ban Gladia en yella doni en plus 78 de 83 voilà lu be ko kan quoi avec vidéo partager groupe bela jelen konna la kilengile akana la joye ma aba partager pour que Gladia to fana munu be groupe konna la kaye donc partager au maximum la vidéo a cliquer partager gandoro ka blaga ji groupe konna la Gladia wala be Facebook in ka wala chani ma be donc ni nga direct la mba fe mo kema fulani ko rega do ya donc c'est la famille c'est toujours la famille on est ensemble la mignon boulot Las Vegas Sissoko Salif Mahamadou Doucouré Moussa am ñoo bulu c'est la famille toujours ko imbe ko kilende Gladia yere fangam be Gladia la sabado Gladia fanu fangam bula ta do ima si jall ne wo ko ne vidéo la 1000 la sa ba la ma parce que Gladia mena défi fait di Gladia yere ma ba aba relever donc big up be Gladia fanu be à partir de François non vraiment on a follow François Fanou yere wallahi François Fanou vous êtes le meilleur ay ba soutenir yere wallahi il va be François kere na fa be bomoko yana tellement que Gladia be ga soutenir très bien aucun trop tellement que dooni barka be ay concert que par fari a sur coronavirus mana ya ga stalfa tranquille ima do be ga ta be ga concert ni to be law décider parce que ima ala ta jitu non la quoi adama de ngani ade ni ngani aka ndoro ga fembe be nya foti annuler fembe be kede ganya fo ga ngani yoro ni fona kuma fo adama de ngani ade ya donc ni ngani aka ndoro anyana man bade do quoi donc en plein 110 personnes mo ko me en temps am se ga se fo 200 personnes na de parce que Gladia waka chon ouais am se ga vidéo partager fo ata 200 personnes non wala information là même bolombo fo ga tike ya aba partager pour 200 personnes donc Gladia et muy Gladia bi kan len watina nya nyini fe et Gladia yere c'est Gladia ti fo fani quoi
bɛɛ yɛrɛ bɛ k'o dɔn hali artiste tɔw bɛ ka photocopie tɛ quoi n'u ko k'u b'i fɛ dɔrɔn u b'i fɛ n'i ko k'i t'u fɛ u t'i fɛ gilaja yɛrɛ bɛ ten de i m'a faamu artiste yɛrɛ bɛɛ sɔnnen b'o ye sisan mankan t'o yɔrɔ fan fɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ les Gladia sont fidèles u b'u ka artiste soutenir très bien même i m'a faamu donc e Gladia min bɛ ka n layɛ nin waati in na video nin partage ban e Gladia min bɛ ka n layɛ nin waati in na a ɲininen b'i fɛ nin ye message min c'est très important il faut bien écouter et partager i m'a faamu a ɲininen bɛ Gladia bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye critique ye réseaux sociaux sanfɛ a y'a dabila a kana maa si ka foyi caya réseaux sociaux sanfɛ ni mun ye aw artiste dɔgɔya a ye vie et ignorer kɛ a tigi la a y'a lajɛ dɔrɔn a ka tɛmɛ parce que plus e bɛ kuma a kan plus e bɛ fanga d'a tigi ma i y'a faamu donc i ka artiste photo a ta i k'a bila réseau kan o de y'a ɲɛnama ye o yɛrɛ de bɛ a ka fɛn tɔ layɛlɛ n'a ka information bɛ yen i b'a partager mais mɔgɔ minnu bɛ k'a descend parce que o tɛ bon tant que n'i bɛ sanfɛ dugumamɔgɔw b'i kɛlɛ de donc n'u y'i kɛlɛ i ka n'u jaabi i n'i ka faniw bɛɛ a ka tɛmɛ n'aw ka baara ye dɔrɔn i m'a faamu donc o yɛrɛ de y'a ɲɛnama ye mais tant que mɔgɔw bɛ kɛlɛ la i fana bɛ k'a tigi dɛmɛ i bɛ k'a ka fɛnw fɛn ɲɛna donc a bɛ dɔ fara a ka kow kan quoi i ma ne yɛrɛ critique ninnu fan o fan ne ye n sen bɔ a la quoi fɛn o fɛn critique ye ne ye n sen bɔ a la ya aw bonya kama parce que n bɛ message reçoit trop ko n ka critique nin dabila ko n kana talibi fɔ n ka publication na nin y'a bannen ye quoi a tɛ fɔ n ka publication foyi la bilen ne b'a fɔ fɛn respecté mais ne fana b'a ɲini aw fɛ maa wɛrɛw minnu bɛ dɔgɔyalimanw kɛ sur l'artiste a kana sɔn ka a tigi ka fɛnw commenter yɛrɛ kuma tɛ k'a aimer a ye tɛmɛ a la dɔrɔn i m'a faamu voilà artiste bɛ ten de parce que aw bɛ ka fanga di mɔgɔ wɛrɛw ma a t'a dɔn quoi aw bɛ ka taa tigi minnu ka fɛn commenter k'a nɛni ka kuma jugu fɔ a tigi ma aw bolo k'a bɛ dig'a la n'a y'a nɛni dɔrɔn a b'i sigi a ka fɛn kɔfɛ a bɛ yɛlɛ parce que plus aw bɛ ka fɛn k'a tigi fɛ plus dɔ bɛ fara a ka ko kan quoi a bɛ yɛlɛ de quoi tigi bɛ joie donc a b'a fɔ k'aw de laloma ye donc ni mun t'a ka artiste concerné a kana aw ka temps perdu la yɛrɛ a ye tɛmɛ n b'o de ɲini aw fɛ i m'a faamu fɛn caman bɛ ka fɔ ne ma réseaux sociaux sanfɛ mais ne tɛ ka si jateminɛ ne ko ne b'a kɛlɛ kɛ Facebook a tɛ ɲa dɛ mais a maɲi quoi ne tɛ sɔn ka n ka temps perdu la quoi ya donc an bɛ baara kɛ ni ɲɛfɛla de an kana segin kɔfɛ tant que i bɛ ɲɛfɛ i bɛ baara kɛ ni ɲɛfɛla de kana segin kɔfɛ Gladia faniw ka di ka ca ni fɛn bɛɛ ye donc u b'a dɔn k'aw ka ca u b'a dɔn k'aw ka ca o de la u b'aw dalakɔrɔbɔ quoi adamaden dɔw yɛrɛ bɛ tellement que u b'a fɛ ka base sɔrɔ n'u b'a fɛ ka base sɔrɔ u b'u ɲɛsin Gladia de ma dɔrɔn directement tel que cɛ in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ yɛrɛ ale ye jɔn ye hakili bɛ ka bɔ a tɔgɔ kɔ de m'a dɔn ko sinɛ jumɛn hali ɲa ma n'a tɔgɔ ye dɛ Sniper a tɔgɔ de ko Sniper yɔrɔ ne yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn kosɛbɛ yɛrɛ ale filɛ nin sisan base ɲini de ka d'a ye kojugu a bɛ ɲɛsin Gladia de ma dɔrɔn pour que a kana a ka fɛnw commenter parce que ale b'a dɔn tant que n'ale ma Iba One ta a ka hali commentaire tɛ tɛmɛ 10 kan donc a y'a to yen n'a ye fɛn fɔ a y'a lajɛ a ka tɛmɛ a la ne b'a dɔn Gladiaw de bɛ fan bɛɛ donc a kana tɔgɔ f'u gosi a kun quoi i m'a faamu ale yɛrɛ ka baara bɛɛ bɛnnen bɛ Facebook ma sisan Iba tanni de kama parce que mɔgɔw b'a ka fɛnw m'a dɔn n t'a dɔn ne bɛ k'a ye quoi mɔgɔw b'a ka fɛnw kɛ o dɔrɔn de i m'a ye donc a y'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ye a k'a to yen a kana foyi fɔ a ye zéro mot walayi i ma hali cɛkɔrɔba in n t'a dɔn cɛkɔrɔba in fana a kunsigi bɛ fila tantɔ a tɔgɔ cɛkɔrɔba sa f'a bɛ video kirikaraw kɛ Facebook kan ka mɔgɔw nɛni a kunsigi fila tantɔ a ye ɲama dɛ n t'a tɔgɔ dɔn kosɛbɛ i jɔ ta sa a ye ɲama ban cɛkɔrɔba min de f'a kunsigi fila kelen don tantɔ a bɛ nɛni ba kɛ Facebook kan ten a tɔgɔ n b'a fɛ Gladia k'a tɔgɔ fɔ commentaire la quoi parce que n t'a tɔgɔ dɔn i ma parce que o cɛkɔrɔba in filɛ nin ye sisan a b'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ tɛ Facebook ɲɛdɔn a tɛ Facebook ɲɛdɔn Sniper de b'a ka page kɔfɛ ka mɔgɔw nɛni ya ninnu bɛɛ bɛ base de kɔ Iba One kɔ kan depuis Iba alhamdulilayi bɔ waati Iba bɛ tan de pour que ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn i b'a tan ya donc Gladia aw de b'a faamu sisan k'a fɔ u b'a fɛ k'u profiter aw ka fɛn de la dɔrɔn ka lancer donc a kana tɔgɔ di maa si ma bilen bɛɛ ka baara kɛ
be ka baara kɛ dɔrɔn i ka bɔ est ce que i bɛ ka ɲɛ voilà a dɔ y'a sɛbɛn fɛngɛ la ko pɛkɛn ale yɛrɛ de don sniper de b'a ka page kɔfɛ ne yɛrɛ y'o découvrir quoi sniper de b'a ka page kɔfɛ a bɛ ka Iba nin dɔrɔn parce que Sidiki Jabate a kɛra Sidiki Jabate ka nami de ye sisan donc ko ko mana kɛ ale de bɛ wuli ka taa Iba ni page ni fɛnw kan ale yɛrɛ mɔgɔ t'a ka objectif dɔ de réseaux sociaux sanfɛ a bɛ dɔ fɔ Gaspi ma a bɛ dɔ fɔ artistes bɛɛ ma donc aw de bɛ k'a ka fɛn caya ne b'a ye ne bɛ Glaja mun y'a ka commentaire la dan t'a la yɛrɛ a y'a ka commentaire ye k'a to yen a b'a ye sisan a bɛ Glaja tan dabila i ma voilà donc a y'a cɛ yɛrɛ ɲuman a y'a inchallah on va verrouiller les jaloux a y'a bɛɛ verrouiller a ye da tugu bɛɛ ɲɛ ni mun ye fɛn kɛ dɔrɔn a ye tɛmɛ u ka fɛnw na a kana foyi commenter a b'a ye sisan u b'a dabila mais tant que n'a bɛ continuer ka commenter o de ka d'u ye quoi sniper yɛrɛ ne k'ale clash o de ka d'a ye kojugu a yɛrɛ tun bɛ na ne ka commentaire la a bɛ yɛlɛ o ka d'a ye quoi depuis ne y'o dɔn ne y'a to yen parce que ne yɛrɛ y'a dɔn ne bɛ ka base de fara a ka kow kan quoi depuis ne yɛrɛ y'o faamu dɔrɔn ne y'a ye k'a to yen donc a y'a kɛ ne ta ɲɔgɔnna i m'a faamu a y'a kɛ ne ta ɲɔgɔnna ye i b'a ka information bɛ a b'o passer donc a ko in bɛ ten cogoya la quoi voilà Glaja nin mot de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna big up an bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ ye ko kelen a bɛ tila ka n ta n ka whatsapp kan Glaja n ka numéro tɛ minnu bolo caman kɔni message ci ma n ka numéro tɛ minnu bolo numéro bɛ publication na 70 71 94 25 voilà en cas ni Iba ka affiche bɔra n b'a ci Glaja bɛɛ lajɛlen ma a b'a bila fan bɛɛ n b'a ci aw bɛɛ ma whatsapp kɔnɔna la o de ka teli quoi donc on est ensemble big up ala ka su yɛrɛ caya